Ay pangutana diri mga guys o ang iyahang pangutana mao ni day maayong hapon pilay bayad magkuha og TIN ID number. So mo ni guys akong tubag sa inyo ha og diri na lang pud ta katubagon dol no para naapog ko'y ikahatag nga tutorial sa uban og sa imo ha para po ni sa mga bag-uway pa mga dol no. So ang ako ang gibuhat wala jud ko'y gikuha nga TIN number di ana sa BIR. Sa BIR man po na siya kuwaon mga guys no og mga dol di ana gyud na nato kuwaon sa BIR pero nagkinahanglan ka ana og naa kay i-represent nga dako kay nga negosyo mga guys kay income tax na siya nga imuhang pagabayran gyana sa BIR kung magkuha kag TIN. Pero og vlogging lang mga guys kinahanglan nga mangita jud ka og diskarte inani pagka diskarte mga guys ug kung gusto ka mahibalo tiwasan niya akong video og lantawan ni simple tips na nga akong gi-apply sa ako ang dashboard sa akong payout account mga guys. Diyan na sa inyong kuan screen mga guys, diyan na sa inyong cellphone pangitaon ninyo ang Facebook nga nay blue buds unya human i-open ninyo yung Facebook unya moadto mo sa inyong account og inyong i-open ang professional dashboard og dito sa inyong professional dashboard mga guys pangitaon nyo ang settings unya moadto mo sa inyong payout account og i-apply ninyo dito ang TIN ID number ninyo pero kadili naman mo need nga magkuha TIN ID number kay wa man may business mga guys so ang akong gibuhat is nagkuha kog sidula sa munisipyo nga pang karong tuiga daw mga guys no kung inyuhang kopyahon ng nakabutang diha na nga sidula late na siya kay humanan na siya mga guys expire na di ay na siya nga pagka sidula gikuha na ko sa munisipyo no so kung kinahanglan mo nga magbutang diha na sa inyong TIN kung bag-uhay pa lang mo pag rehistro ninyo sa inyong payout magkuha jud mo og sidula di ana sa inyong isig ka munisipyo mga guys or isig ka barangay so kana lang og manghinaot ko nga makatabang ning maong video diha sa imo mga guys kung bag-uhay pa lang ka og kung nagustuhan nimo ning maong video mga guys palihog ko sa pag-like, share o comment diha na kung taga-asa ka og nakatabang ba ni sa imo mga guys so thank you for watching og katulang thank you